Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Siap cina muljaaki para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus ajunan semulja Kiai Haji Abdul Razak, ajunan semulja Kiai Muzakkir, Kiai Abdul Syakur, Kiai Hawari, Kiai Maliji, hafidhakumullahu ta'ala wa ra'ahum. Tor sadaja ustad, sadaja kiai, semalarmu kesenantiasa iparingna kesehatan, ben malarmu keterus saya paringi lanjang umur. Semulja Bapak Kepala Desa Durin Barak ini beserta sadaja aparatur EPON, semulja keluarga besar dari almarhum al-maghfurilahu Haji Thohir sareng si agaduan parloh walimatul aqiqah dari Nanda Muhammad Alif Wiranto, kong langkong tuan rumah ipon Bapak Wardi, sadaja para rabu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama ngereng gaula ajunan nambahin rasa poci syukur dak ka Allah kalaban talafud alhamdulillahi rabbil alamin. Asabab siang para suri samangken beten gaula sarang ajunan epa kompol setong majlis sekule yakin raja barokana eki kak dinto gaula ajunan niat pung nyampung doa maghfirah deka saya khole ari mangken malar muka isapora tusana kaula ajunan sesamangken adua akin malar muka ikabari husnul khatimah. Para rabu sebeten gaula mulja akin sepertama separloh kaula ajunan pahamin orang seki beda umur sarang sering setada umur kak dinto tak peke hubungna sampai bila bisaos kak dinto tekuk keluh kalaban dasar pon apa gula marena matora hadisa matora ayat matora dalilah marena apa matora pengalaman lapangna. Nah begitu. Matora dalilah pada setong hadis riwayatake sarang Imam Ahmad fil Musnad, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat fa in kana khairan istabsharu bih wa in kana ghaira dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Rawahu Ahmad. Kak dinto dari bisyawahidihi ipol pokompol gento hadis hasan beni dhaif. Debu epon he sambian demun Kanjeng Nabi orang-orang segi odi amalam bian niki papadeng ka orang sesepuh ngomor. Kan berarti mun papadeng berarti kan berhubungan. Mun bagus amala sambian orang sesepuh ngomor berhubungan. Tenang. Jadi mangken gak dito disaksikan. Cuma kaula ben ajunan gak dito, seodi gak dito tidak bisa menyaksikan.
Mengapa? Karena beliau Kak Dinto ampun sudah berada di wilayah nyaman hayatin barzakhiyah, kehidupan barzakh. Sekak dima kehidupan barzakh Kak Dinto berdetabir yang tidak bisa ditembus. Semateh padang dak ke Siodi tak padang. Anapa mateh padang? Ni kesetong rahmat dari Allah. Mangkan mon beda orang bah ngocak, miki beda ib keh. Cok lepah papadang agapi. Ya tak akhirnya manteh dong sampean. Kan iki kan? Mangkana kalimat para Arabu minabining dalam ayat Al-Qur'an, sera orang yang setakok ke Allah adalah orang yang beriman ke si gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman ini tak usah pembuktian ilmiah, tak usah padang, yakin. Cak si gaib ni kepada selesai. Pada dengan ben berjanji ya ke surga. Iya. Apa buktinya? Ingat apa surga? Banyak relako. Jadi surga panika bacat lah jabuna kanjeng Nabi tadi. Dalam setong hadis qudsi Allah seajabu yang menyampaikan kanjeng Nabi. Kento sahih kanjeng Nabi kan itu menceritakan jabuipun Allah. Yang dalam setong hadis qudsi apa kata Allah? A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Angkorinya dia kita boleh sikus bagus ria ku laku bakal olia nikmat ning swarga. Apa nikmat di swarga ria? Nikmat saya tak pernah padang ke mata, nikmat saya tak pernah geding kopeng, nikmat saya tak pernah terlintas di dalam hati. Berarti mula tak padang ke mata kan tak teman beda saya tahu. Paham? Jadi mun beda orang bah ngucap ingat apa swarga? Kini kau orang catanya gendeng. Jarang lihat mojak nikmat tak pernah padang ke mata kita nyakit. Kan yang dalam Al-Quran kan tajri min tahtihal anhar ke. Beda songai jane baba. Ya pun songai beda songai ya keluar kabar. Ini kan dari Al-Quran wajib kita percaya. Sebab pun apa? Shadaqallahul azim. Polan Allah gak dinto maha benar Allah atas segala semua firman-Nya. Tapi gak dinto swarga tak apa depan swarga kita. Ingat napa? Maki le tanya lagi boy. Jadi buru tak pernah padang ke mata kok. Tidak mau temu laku termasuk amin. Termasuk sambian masuk gula sareh takut jecer. Gula masuk mbian be gula ya ajak ke. Pada tak masuk jejak seharian. Yang berarti lah pada di pada balang keng munjan potongan masuk mbian. Insyaallah. Masuk. Iki kecombon. Matemo laku insyaallah masuk. Gula ngala standar paling maba mon standar paling maba ni kambian masuk. Ni ke paling maba lagi. Coba maba ki boleh lagi. Ni ke paling maba lah. Standar paling maba na masuk surga. Tengok deh. Paling maba masuk surga. Saya ngajak maba ki boleh dia. Ikuti cerita berikut ini. Sini. Bada sahabat orang pedalaman. Matur ke kanjeng Nabi jabun sini ka ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am. Paling apa ni ka rawahu Muslim. Nabi abdi nama tora kajunan katipon apa mon abdi na kaento andi ibadah pas-pasan apas Nabi pas-pasan apa janggun selima bakto lalu nambay na pa boleh qobliya punten ba'diya punten duha punten tahajud punten selima bakto kasa tak nambah na boleh ni ka jorak cocok ni ka kaya beroreng tisa cocok ni ka sepenting solat lima bakto pamator boleh katipona apa gusti kanjeng Nabi minabi abdina puasa cukup si Ramadan Senin Kemis punten puasa Arafah punten Muharram punten Asyura punten kak ditu cukup abdina len Ramadan wa halaltul halal keng abdina sekakan barang halal wa haramtul haram keng mun haram bi abdina cengkein walam azid ala dzalika syai'an abdina tak nambah boleh Nabi adkhulul jannah pak masuk surga abdina kalaban ibadah sepas ketika dito
Qala na'am, masuk. Berarti masuk kemudian nih kan. Masuk. masuk. Jadi sepenting napa? Bajang selemak roh. Jadi ngaki selemak eki. Iki rang. Kan rang duhur, mari jaya ambu pada teh asar kan rang. Mari sini ka mang maghrib, mari sini ka isya. Masa apa pun pahamian pun 5 menit apa aja ngamonon. Ini ka pun le paling nyaman ni pun lemak. Pasak Ramadan abid ki mungkin gilan sapar. Abid sebulan jok aja pajak jok aja nah. Si halal daar, tikal mage tak mewah. Si haram jawin. Insyaallah masuk. Amin. Yuk, lanjutkan. Terus kemudian para Rabu sebadan gulamul yakin dari sebadan segi buru dalil bahwa gulaban panjenengan memahami bahwa antara orang sesebung umur dan segi beda umur beda hubungan. Mangken ja abenta dalil, mangken abenta kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim tertak salah. Bukan iki kan. Sesebung umur nika, sesebung umur almarhum Haji Muhammad Thohir mangken puto ke segi beda umur itu akin. Bener iki? Wes, mari pon. Keng mangken segi beda umur nika puto kas ka almarhum nika. May bangki ke? Gula mun tada almarhum nika tak kira yonceng ke kanto. Bukan iki ke? Salah lagi. Jadi pun bah beda orang bah ngocak se beda umur tak puto kasi tada umur. Salah. Nika gula. Jauh gula ring Mekasan. Lewadah saya bagi ke santri. Kan iki kan? Lewadah saya bagi ke santri. Boleh? Benih muslim mana? No. Tandretan. Sebedikir bengkir lorong. Oke. Gara-gara beda haulah Haji Thohir banyak ring lemeleh. Alhamdulillah. Bener kan? Berarti kan itu. Pada butuh. Maki panjenengan. Alhamdulillah. Lah nenteng nih kak. Lah oleh ampun. Pas gara-gara Haji Thohir juga panjenengan mungkin sebiasa nak dito tada pengajian terongonceng pada pikir-pikiran biaya pada adik biaya belum tentu bisa pas semakin enggak dituah pada pengajian. Alhamdulillah berarti pada buta. Enggak Syekhona Khalil Bangkalan guru. Kejak banyak dengan pasoki. Pasoki nih, dojak akemi 2000. Serahajaan tu 2000. Kadiki jeding guru. Jeding Syekhona Khalil guru. Akemi berapa? 2000. Serahajaan 3000. Mandi 5000. Soki. Sayyid Yusuf Telango. Kedua pernah Rabu Perau, guru tak kira pernah rami pun tan mentada Sayyid Yusuf Telango. Tadi artian pun apa? COD pun ini juga butuh ke sesubung umur juga butuh ke COD. Tak kira peka sampai kapanpun. Makanya kalimat para Rabu orang enggak itu sampai kapanpun orang segi beda umur terus mendoakan ke orang sampun sobung umur. Kong langkong bada faqad jaa fil asar kon tu bada ning dalam setong asar adabu innallaha yastahyi ay yu'adziba walidan wa waladuhu yad'u lah. Allah gak dinto jaepon todus senyiksaah badering tua si ampun ledepak ke dalam kuburan todus Allah senyiksaah minabi nak poto naga dinto ki adua akin. Mohon beda orang yang tanya, siapa anak soleh itu? Anak soleh itu adalah anak yang mendoakan orang tua. Jadi mohon beda orang yang ngocak, ada soleh apa enggak? Pertanyaannya setong. Ini kan lebur itu akhirnya sepon apa punten? Mohon lebur itu akhirnya sepon berarti kan itu soleh. Tak usah awal ruwet punten. Baru saya ngocak, anak soleh itu adalah orang yang baik kepada Allah. Lenceng gelungan ini kan. Siapa anak soleh itu? Adalah anak yang lebur. Saya senang adu aki orang sepodua. Nah,
Tadi doa Rabbi firli wali walidayya guru. Jak bagi ke putra nama dondo magereng sepon maca. Doa anak soleh. Anak ansa soleh. Apa anda maca? Ampun tak maca. Anak doa anak soleh. Saya enggak. Benih anak dondo sih baca. Pada benar anak ni suruh maca. Allahumma barik lana fima razaqtana. Baca. Baca benar anak. Apaan pun tak maca, langsung ngumpa. Dia tanya lagi, tak maca pun pak, arudu anak kana jong. Apa lah tu, woi. Di bulan nak kanan bah ngoca, bila satu wali tak usah macam doa. Okay. Alhamdulillah mangken ni kabarokan haul, kadin to berada tuan rumah asadeka dengan sebanyak-banyaknya tanpa berderasa iman. Kula sampai makin ni si kesambuk ni gitu. Ajaib haul ni. Sebuah ni ajaib. Kula tak bentak dalil. Kenyataan. Orang ni kemon beda sebuah mon beda acara haul, ngabi 100 juta kru berara bumi pah beda iman. Tapi mun nang makabin anak ente gelu. Aro beda catat ndar oke. Thank you. Beda catat bodoh. Beda catat nak guru buku na tebel guru. Tebel guru. Guru mon bah beda munyi salon berak temor de jelao tani ngabung. Guru nyambok guru. Denggeteng bah orang bah ngocak. Alhamdulillah tangan nak si nomor telok kemarin mau nak kabin enje kok tak kira repot. Arab pak kok desa nyebok beras 2, nyebok anu 2, nyebok anu telok, nyebok anu telok. Selama kabin ternyata bah tak boleh bah kikir. Ternyata orang rekun tahun remak itu. Tak tahu ma boleh, ma beri sekali bilang. Tapi minabi acara sebuah area acara haul alhamdulillah tak ada berak nesakale. Demang, bener. Ni kamu kayak habis ni. Ingat tamu ini, kejak tamu. Cok jalan tertutup. Kuro. Ibri sawaro kunjalan. Masya Allah, kejak manusia. Debu nagi aiki buru. Nyon sapa orang, takut beda tak milu berkat. Engki, ni kebenisanan tuan rumah mau tak milu berkat. Salan sedeteng banyak geluh. Ya jajak banyak, ya mula tak nemu boleh. Apaan saya puntuk. Muntuk selain dekik san la mole penting aki mak tang di eseng hari je gua. Mak nin kaki eseng hari kata lebur benten. Terutama semua orang nah binian. Ni kamon gadung grid 2 salam nika. Debak ke jombon penting aki apa esenen kaki gua. Nase kok ungguan iya berjukon ber tangdi guna miyai lah tadi bentah wow ning ke musle sekut ngiding gula bu sekut geng tapi buntan mon sambian insyaallah tak kira tak pada. Oke, wes, tinggal tak usah bahas masalah panikah, sebenting petang rida tinggi. Tuan rumah gula motor sekarang kong, cukan si hadir cukan alhamdulillah sekarang kong. Ini kan nyaman mencanak simbiosis mutualisme, saling melengkapi satu sama lain. Musle yang mendadak singidingaki benia pidato, lekilan nyaman. Yang singidingaki cukan sebenarnya mendadak saya pidato anak apa main leker lagi. Jadi ini kan simbiosis mutualisme. Pon. Bahasan bab mateh mare. Mangkena bahasa bab keka. Nak kana jak dua ni ka. Acarana dua. Teh bahas kapi ni ser. Dibahas kapi bertentangan. Setong na lahir, setong na mate. Kita nampak mate mare pon. Mangken garis lahir. Kak segi lahir. Alhamdulillah. Serenya mana bu? Muhammad Alif Wiranto. Corak tetia jenderal dia. Corak tetia jenderal. Alhamdulillah.
Nanda Alif Muhammad Alif Wiranto. Kok pada tak tahu ki ke apa maknanya? Muhammad tahu gula Alif dan Wiranto. Wiranto Jenderal Wiranto. Hanura. Oke, kan nambah pernah Jenderal TNI kan? Tengkir, masya Allah luar biasa. Itu Jenderal gini makul. Muhammad Alif Wiranto panika semangken Islamuddin. Kalaban badan akikah. Nah, orang ekekeain panikang metorot debu na ulama sejelas keng atorok debu. Kan iki kan? Atorok debu. Pola nagak dito nak foto selahir gak dito jepon ekedinakin kutu tepus kalaban ke keka. Keng berberak mun lake dua bini setong. Tinggi bener. Keng bi orang pas ibu kebayaki mun lake dua bulan cetaka dua iku. Iya siapa jadi dia mana nomano nemu boy dengan orang itu nggak dengan aku udah tak sekapina hukum ni kutu kala akal laki nih tak kopina hukum ni kutu masuk akal bila lebih ada perintah lalakon nih pada Nabi Ibrahim gurumbian Nabi Ibrahim ni si asonat umur belum 10 tahun tuh belum 10 tahun Nabi Ibrahim asonat umur belum 10 karena belum 10 Nabi Ibrahim itu akhir asonat wakilah kento beda dua pendapat ngangkui kodum ni kepada si makna kapak beda si makna kenengan jangan kodum ni disak beda siapa makna kapak kerua betung beda siapa makna Jepon ning etap sere ning syarah hadis nih beda makna tempat kodum ni tempat tapi beda siapa makna betung keng gula corak semaan ke betung ponan lebelung polo jadi tarik batek nang banju bentak tahu hari saya tahu kayak laki dia. Pau gulu paling becik mun ngocak pau orang kayak laki roda pengorban nah. Billahi sake. Sake. Tak mun mangken lebeda alat kurunya mana bendingan kuyan laser gi. Kui laser beda antibiotik, beda anti nyeri. Mun lambat napa jadi anti nyeri? Cok gula ki gejapok gebelet lambat. Bungkuan belah pas sarong guni beda ya lamba ikan ku ya pro beda ya sepet iki ke sepet ki boro mototong bangun mbak pade kok jebon bapak pade kok kira-kira pak bapak pade mototong pada gula sonat lamba Jember karena gula ring Jember jadi bi embok kasih cocok nja tak sakit nggak kiki kaleng woi lah berangkat nama pokok mau seneng pola ni selamat nah ini keke kaleng baik kampek bejendar das atau waduh Allah Bang jabi ni andring laki tidak pengorban nomor tuam yang haram boro mun sutrokel pesalam mbak gula ki enga ya dan jompo ni ka bade pecemur nala as kurwa pa bade semine baba kuni ko salanas panas pa panggeg genika cok ring ada cemun apa cok kuning itu ri telur kuru lembek berani lah Nabi Ibrahim gitu aku kuik betul das pai periksani sarang Allah siapa senyoro Ibrahim Nabi Ibrahim ada bu karena ajunan si makon engkau jadi nyoro bean surah sonat benibas kan kui betung ngajri ya napa debu Nabi Ibrahim karihtu an uakhirah amrokah abtina tak seneng ya Allah ngakhiraki perintah ajunan jadi mun bade perintah di ajunan dilaksana aki benap tintikal mage kepati aku mun ring turin lu kelu bakal mau
Nabi Ibrahim ni luar biasa jaring saya pakon yang beli potran libat mimpi. Mun tebak ke abaan bah libat mimpi ngojak napa mun tak bah ngocak la mimpi setan di mana mimpi ku. Kaningki saya terima ni mun mimpi nyaman mun tak nyaman embian jura tak terima. Apa boleh pasoro yang beli potra. Dikan Nabi Ibrahim. Lah kuliban sambian makin nika ipakon nika. Ipakon yang beli mbek duan kangkui potra negak dito. Kenapa? Bade si ada bujukan eki gak dito nebus makle selamat dari musibah. Kuliban panjenengan nika nalikana odik tak kira nyaman terus. Pasti kuliban sambian bade nyaman, bade tak nyaman, bade tak nyaman, bade nyaman. Maka kauliban panjenengan nalikana nyaman pae enggak perpakna tak nyaman sehingga abeen tak jerek. Mun perban tak nyaman sambian kalau nonyon sabora jok pak kikir menoloh pae enggak sambian pernah nyaman. Jadi berarti abek gak dito tak nak nyalakin. Karena orang gak dito si pas jojo terus gula kita teman mangki. Tak teman mangki. Mangkan nalikana dunya gak dito pompong andi kak dinto eka sadaka didermakan untuk keluarga, didermakan untuk pesantren, didermakan untuk masjid, didermakan untuk musola, pompongan di. Karena cianya matunya kak itu tak neng. Tunya kak itu persis aing. Derma aing la yastaqirru fi maudiin aing kak dito tak teman neng istong kenengan. Ajalan. Nih kan aing Gris dan orang aqua. Karena aqua keluar kada, jadi mungkin aing na apa boleh aqua. Ini ke Gris. Jadi kan, yang bi orang baku ni kocak aqua. Yang cak aing sido kiri baku ni kocak aqua bi orang. Padahal santri, ya cak reng aqua keluar kada. Tikal pun ada rumah boleh. Ini kan aqua. Are pakai salah terus aki kelu aqua. Aing ni kemangken nika berde kanto. Bi gule yenom, seret yenom, ampon yenom. Ni kemarin dengan le nika. Bisa kan le ke beli kemarin. Akemi gula. Betul? Bisa kemarin gula dengan le ke bongkalan, pola nang gula ki dikit ke jumuni, gula ki istirahat ke bongkalan umpama. Ngale. Pas terus juga aing nika alhamdulillah aba-oba makin nika berse marin lah koning nika bener tunya siapa nika salah letunya nika lengan le wujud tetunya gak itu tak mabunga malolo kadang masusah magitunya engki ya beda orang bini kan itu pah temu ngening arisan sekat juta. Jadi karena dori ngening arisan sekat juta punga magida orang lamesem. Akhir pahit temu ban selake apa mak mesem medok ngening arisan kak belum sekat juta cek ngabunga oh tangga satos. Kurupah ngomong deh. Padahal ki buru si bunga mangken lengan deh letak bunga. Ini ketunya. Mangken gue bersambian tak ning toko tunya betul harap gue di seporan ki. Tak langkong nyon sabora ki buru ki Abdul Razak muka rahasia ki buru. Estona sanik ke bararabu. Gula ki buru ning dalam sempat tanya akin periksanin jarang iki ai dalam. Oleh ka amma sambian beseko. Sambiaya santre. Oleh ka amma sambian. Leni ke gula tak tahu saja jawab ni. Akhir gula mator ki buru. Ternyata Pak, mbian melewone. Santri ni kemon molian malam tanggal 11 bulan pasah kerua kelakuna tanggal 11 pasah 12 13 14 15 sampai nak kanak belian muslim ni tak naku pesek matore sanlana kanak mole kulit tak naku pesek sanlana kanak dateng naku pesek lepah tamoy repon hari tu salah lapangan tamu mulu selapangan kulo ni selapangan berbebes ni sani tanya aki kaparlo na tak manjat bodoh se napa bodoh kasokana punten kiai abdi na guna amempe ajunan niko amempe
Amimpe namui amimpe akhir bah namui ke jompo. Kan berarti kan terbelanja nak kana. Tapi mun nak kana mulai dak ring amimpe sekali. Dore. Sahabat kamu nih kan? Tak bisa bener. Pangkana pesen nih kata ning ke guru kok, apa boleh ke pangeran? Apa pangeran ke Allah? Woi, cocok pesen. Cocok. Mun bade santre, mun ingat ke pengeluaran, mun bade santre ingat pengeluaran. Sabun kiai iki buru mun kali 10.000 berapa? Santre sekian ibu kalau. Pas sebulan berapa? Tempon jak bitong stres. Jadi selesai ketipu nama. Bade baki. Yuk aku tuan dia mono tak goto. Mun buktena jak reng lepan jet le tangkung ben Allah apa napa? Gula dibarin kering sebulan. Tak keluar sekali. Mak ngakan bekuna kana. Marah. Jatan gula. Anapa? Reng nyapot cek benyan. Lopah nyapot nyandok kabeh nyemi bro nyempian. Aduh ya Allah. Arya tak ring atara ka santri ditanku. Alhamdulillah. Tinggi kan nika kesokan Allah. Mangkana nika mbian mun andi anak nika tak nakong nyon sepora. Mbian nika mun di anak makila andi anak pampak lelemak nem papetok mayu ngandung boleh ayo. Lahir boleh maju sabolo maju anapa rezeki nembon ditanggung ben pangeran ring sekolah mbak tak sekolah SD tak tu kapatun kana SR tak tu kapatun kana sero maca mak jadi maca jak tangkel lahir tak tahu sepo mau ditanya ki umur sepo napa mbian nom tahu dong engkau Jepang rola kemi manjeng iku bodoh saya ngucap sejak sepona engkau roga jopo ke Helmina Yuliana kan berarti beleda kuru tak aja tahun ni je umur berapa kan bukti akin ki tapotrana banyak tapi sampai samangken ni jangankan ni sampai samangken odi ni tamun mangken jaring akal menol bila sebini mayulek mau ngandung boleh pakan apa mau ngandung boleh bahaya panjenengan minabi putrana lahir niati keng kangkuin ngisik na madrasah lada iya bae lah ngisik na madrasah ngisik na langker ngisik na masjid ngisik na pesantren mak sabaneka mau diiniyati mbian ngisik na lembaga pendidikan berarti sambian gak dintoh berarti nolongi lembaga pendidikan berarti mbian menolongi lembaga pendidikan berarti mbian nolongi perjuangan agama berarti menolongi perjuangan agama berarti insyaallah topoton bakal dadi mulja terus terang mun kun tada guruna madrasah bakuna jalan oku bakuna jalan banyak ru guru kari mesen mbian mun gunda guruna mun kundak madrasah nah musalla kene ngangkui mun kundak kurikulum mah mbian alumni kak malamba alumni pesantren nikah lah minta kurikulum keng mundak murid dah kagak maah pelengkap guruna pelengkap madrasah nah keng murid tak ada wassalam ada tak bisa mangkana mangket gak ditom mbian niat ngisik namo murid ngisik na pesantren mak le anya mak adukung dek keperjuangan pesantren gule sekut aceretan nih masalah kata gule mangkining al jami li ahkamil Quran kata nih sampai mangken tak oleh pate tak oleh pate hadis beden la taqtulud dhafadi jok pate tak kata jadi ya fa inna naqiqaha tasbih karena dung seldung kata jadi macam tasbih kayak munjan ring turin bara dung kan saya kaya tak dung keru beni son horek keru apa keru macam tasbih subhanallah jadi kata keru macam subhanallah ternyata alasna benih kun maca subhanallah menurut oleh tak toleh patih anapa lambe kata nikah pujuan pernah nolongin Nabi Ibrahim enalekana Nabi Ibrahim ke entoyon talaki ke dalam apoy kak dinto ampon apoy alap kelulap kata ni karo masa niser ke Nabi Ibrahim pas ngala aing sabe ni icolon kata sempuraki ke apoy mati apa ya tak kira mati
mate dujak kun colon kata. Makai colon bos letak akhirnya mate apa pun. Tetikira seret kun sedika nyempur seret jadi. Apa kita mate kerua? Yarga ibn Allah. Napa penghargaannya? Topo ton kata tau lepate. Gara-gara napa? Pernah nolongin perjuangan agama. Maka potran Zambian mau niat nolong na perjuang na agama, perjuangan para pejuang Islam di dalam agama, insyaallah topo ton mulja. Amin. Banyak ya cerita-cerita benih potona kiai keng lebur ke perjuangan akhirnya ke baba banyak jadi tokoh agama. Banyak benih gun setong dua. Keng bolan dan apa? Lebur abentoh deka perjuangan. Maka dari panikan niatin nikah anak Wiranto nikah niat keng teronolong na perjuang na agama ku laku akan menjadi apa saja. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Kalau berapa pun? Hah? Kita sejam. Masa? Itu mau digambar kita sejam. Itu mau dari gini kurang berapa menit? Kepada itu mau gitu, kepada itu mau. Oke. Gitu reh. Angki, keka kita mare keka kita mare. Lanjut boleh. Nih kini seset ngirset nih panas mulai kelar. ngirset boleh. Wes. Kemudian akikoh kak dito para Rabu estona aropaki walima. Bangkan dikocak walimatul akikoh. Napa tocu na walimah kak dinto? Kula pernah mangkining setong kitab nyamana tarbiyatul auladi fil Islam. Salah setong manfaat dari walimah kak dinto maakor orang-orang setak pati akor. Ini kan ini siapa polong nih kan? Nikah para Rabu diakui atau tidak, jujur atau tidak. Kak dinto sedaja saya hadir kak dinto belum tanto nyapa kapi. Belum tentu akor kapi. Nikah badaan nikah sekingger-kingan nikah. Ada tak nyapa oleh setahun. Bada tak nyapa oleh 3 bulan. Bada semua orang. Bada sekeridu masalah sabar. Bada sekeridu masalah warisan. Tapi gue lagi lo teman mangki pada Rabu orang ni tak nyapa gara-gara tahajud. Gue lagi tak teman nemu. Jadi bodoh orang bah ngocak arah apa rumah tak nyapa. Tahajud dan benyaan tim. Benyaan teretan sewaktu waan tahajud. Jadi sebaru pegeling. Gue lagi tak teman nemu. Mon sangkolan tak nyapa banyak. Makai compok. Jadi masalah sangkolan, masalah tunya sangkol tak nyapa. Pas pola nabada tidak adil banyak. Lah kak dito para Rabu gara-gara walimah ngak apa nih? Kak bolong mas. Alhamdulillah. Atretan mangken nih kak. Maki makuntaknya pergelu. Beda saya ada, beda saya budi. Ya biasa. Mau tak ada kak ni kabila saya bolong kak. Eki kan? Ingat muslimatan nih kak. Parlom bian nih kan norok muslimatan kok. Parloh. Keng sengak muslimatan jak nyabaknya mama loloh. Walau kadang norok jam iya muslimat nyabak nyama melolo orang tak tu entar. Bada. Kelangkong. Selenang ke wah entar. Selarang orang 3 bulan lenang ke wah entar. Biasa tak tu entar betul. Ingki kan? Pada tindak ya. Oke, bagus biar. Biar norok muslimatan di sejak padang gara-gara muslimatan gak dito bisa oleh ilmu tapi juga sambian bisa mailang stres karena ini compok mbian lakona macam-macam reng bini ini keburak lakona lah diakui atau tidak cari reng bini ini puru bisa saren mon selakek saren anan tedung mon lagi dekapi puru bisa tedung mon ki pada sedang itu tak bisa kan anak tedung laki ki pakun mela ki jaga tak pati aman keberadaan. Lah ke jaga anak tak pati tak dedung tak aman ke keberadaan. Ki cukemi, ki minta nganika, ki minta sangon dan lain sebagainya. Mun ring laki bila leka tondu kita. Yang mun bini.
Duk remeng gigi muslim ring bini mak banyak masuk neraka ku. Bener ya, bener. Hadis sebeda dua sahih kapi. Setong hanya akin senikah engkau pernah papadeng ke neraka tapi si bunyak masuk ring bini. Nikah setong hadis. Tapi setong hadis lain ada bu. Beda orang laki setong masuk swarga kebereng ring bini empat. Saya ulang, ring laki setong ring bini empat. Teti cudun ring laki ni kemudian masuk swarga ring bini pak empat. Berarti benyakan ring bini saya masuk. Berarti pada benyak ke swarga, benyak ke neraka, benyak. Kenapa mak pada benyak? Karena sampai semangken bakun benyakan ring bini. Temu benyakan ring bini, temu. Kamma tekoi pasaran jet pasar ring laki bakun pada ring bini. Kamma sar sape. Pasar sape guru di pasar ring bini, pasar ring laki. Mak banyak ring bini. Saya jual tampar, jual jamun sape. Lu maki lerok norok boy. Padahal guru pasar ring laki guru, pasar ring bini banyak di dalam. Apa boleh jadi pasar umum jadi keneng ring bini. Padahal mon panjenengan ning gua kitab Asyratis Sa'a kaduna ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Jombang guru bila le pasar benyan ring bini enjan berarti le tanda para kiamat berarti le parah berarti enjan hari Jumat makin lari napa berarti le parah kengenten dadi kula matur ka sampean ayo terus sakit muslimatan saya ngajak bambu lagi Jakarta Kar sip agam seragam padah bagus di luar muslimat NU mama beda muslimat lain bah seragaman ya toren di luar fatayat bah nurok muslimat lain mbian ya toren terus senika apa mak parlom mbian agam seragam pi kepeleta atau porop bolan ring bini mun la poso poni ka taon ning ka plat nomor kor la beda pick up la ongka Jepah debak ke Turjon rombongan turin debak ke Turjon salah pikap makanya kebareng gini kamu lecek sepon aku apa wah nunduk sini ke aku debak hongka sini lagi antikan rida gini bini nak gini ngaji karena mbian pada tak moroki ya makai copo wah ngocak cok norok tapi tak buruk guru kemudian jaring sambian pada tak bisa morok tikal meleh norok muslimatan keng jak paham muslimat melon bu pikir saya budi diki paham muslimat benar biar saya budi gini gini serdeselak kayak guru takut tidak saya kebaya kopi lagi oke sekarang kong pon orang gak ditujukan para rabu nalekan apa ngarep bedana wali magat dito banyak kiai saya tua agit banyak kiai, banyak orang saya tua akin. Karena abak gak dinto parlo tua. Nak foto sesale salihah gak dinto tak gampang. Benikun lebat proses, tapi juga lebat tua. Makan gue lebat sampean kau tua akin. Tapain. Beni tapet, tapa. Mundring lebak dengan tapa. Napain nak foto ni luar biasa. Pamekasan badika bade setong bani nyaman bani isbat. Bani isbat ni ke pesantren ojo raja termasuk kisah mangken si padang penyuanya harta betah kan ini kan raja pondok ni iman gak aman bodoh penyopet bodoh apa kon bani isbat nikah ternyata para rabu era torain tak langkong gula beri nikah sing ngiding kabar nikah tak uning seorang ada kok salah ngiding kabar dari Ki Ali Mukhtar siapa nikah ke sepo ni kan jangan cek sabar ke nyai nyai ni kemon kadung tu kayak gua masaan na guru jan pacen pedus lenya kiai ini ada busi ni kayak gua alhamdulillah dari pela kasambian dak gede daerah ni bawa boy dari pela kasambian daerah ni bau padahal acen gelu padahal pedis gelu coba mentepak ke musleh pacen mentak pah ngocak pula kin turah laki apa boleh nggih kan dan iki sepuh sedikit
Tapa ke ni kepaling berak ni berak pasah. Walaki ni kasi kada bu sarang Imam Ghazali guru as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar ka ini toy jak gojain sebini ni berarti uji na orang wali ikwa. Teti to foto ni jomulja. Tore. Andi putranya man ki Abdul Hamid. Ki Haji Abdul Hamid bin Isbat ka dito pahasan 10 tahun. Lebih 30. Beda wakilat 35 tahun. Beda sadobu 32 tahun. Pahasan ka. Coba abang sebulan jeng aja. Beda sebulan saya tak lulus. Sebulan beda saya tak lulus. Temu head mendadak. Ini 35 tahun, 36 tahun. Masya Allah. Itu pahasan begitu. Maka nak foto itu tertirik jebul. Jadi kamu reg lamba. Nah, makin ni kan tipe apa? Lah, ni kasih repot. Kula berbaca dengan gak dito nalikan tero andi nak foto si bagus, abak letak pati atapah. Tore kula ben sampean nyari aki kenangan nak foto si bisa atapah. Eka mah pesantren. Pesantren. Karena pesantren gak dito, makin bian lepotra nata ulia ilmu, tapi apa? Solat berjamaah 5 waktu. Lemah pangaji, kulakui pangaji. Solat duha, solat tahajud, ngaji Quran, ngapalaki kitab dan lain-lain. Guru berarti ada apa? Pola kalau benengak panik, kasih penting aba kak dito berarabu, abelenjain, abiayain, biaya kak dito ampun berarti tahapan gula berpanjenengan mungkin. Ini kan anak si muda nih kamu. Tahapan gula berpanjenengan, gampang nyari belanja, nyari biaya, kebedak kata morde jelau. Lesona aba kak dito pola ni kata tahapan anak foto dah gula sambian. Pola kak dito pola. Jadi ini kasekadar pamangki diri dan gaula. Setong contoh tantretan gulaban panjenengan sesamangken gak dito ajuala ni kirpeng-kira lorong panika. Pola ni kata apa nah? Engak musulis ka buruk ko temor dojo lawak gak dito. Seleso gak panika. Pola ni kata apa nah? Keng niat tero matati anak foto sesoleh-solehah. Ngak panjenengan si alundu leso. Pola ni kata apa nah panjenengan? Karena mon surah atapa apa asal letak kuat. Atapa tangi juga letak kuat. Soro sokonongkan letak kuat. Jadi pola mi balik kata apa dah? Jadi hal-hal sekatika dito ngireng niatin kang kuy madati nak foto sesoleh solehah molar muka taka hajat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Segak dito pamator korang berlangkong ipon yon saborah langsung doa iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Andada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qina 'adzabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma arzuqna al-jannata bighairi hisab. Allahumma taqabbal wa awsil jami' az-zawabi ma qara'nahu ma talawnahu ma 'amilnahu min al-a'mali shalihan wa ma tasaddaqa bihi sahibul hajah hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajmain wa arwahil anbiya wal mursalin was sahaba wal qaraba wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa khassa awsil thawab dzalika ila hadratil marhum Haji Muhammad Tahir wa jami' usuli Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madakhilahum wa naqqihim min khatayahum kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musii'in fatajawaz an sayyi'atihim. Allahumma ya Allah ij'al dhurriyyatina minal ulama'is salihin al-mujtahidin al-amilin al-muwaffaqin lil khairat
الهادين المهتدين إلى صراطك المستقيم الفائزين بسعادة الدارين الزائرين إلى بيتك الحرام وإلى قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في خير ولطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام والهمنا وإياهم علما نافعا لدنيا وعلما ربانيا بكمال الأمن والصحة والكفاية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة